दीन को नाज़िल फरमाया और ये दीन ही दुनिया और आखिरत में इंसानों की कामयाबी का खुदाई ज़ाब्ता है। क़यामत तक के लिए इंसानों की कामयाबी के लिए ये दीन और दीन के अहकामात खुदाई ज़ाब्ता और खुदाई सुन्नत है। जो शख्स अल्लाह के अवामिर पर जिंदगी गुजारता है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हयात को इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ज़ाब्ते के मुताबिक ज़ाहिर के खिलाफ बगैर नक्शों और शक्लों के कामयाबी से हमकिनार फरमाते हैं। और जो शख्स अवामिर से हटकर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हयात से हट करके जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम तर कामयाबियों के, इज्जतों के, नक्शों के बावजूद महज अपनी कुदरत से अपने ज़ाब्ते के मुताबिक उसे नाकाम कर रहे हैं। मोहतरम में दोस्तों, हज़रत बोलें अल्लाह रब्बुल इज्जत জিন ও ইনসানের দুনিয়া এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী কামিয়াবির জন্য আল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাকের আহকাম এবং দ্বীনকে নাযিল করেছেন। এই দ্বীন এবং আল্লাহ পাকের আহকাম এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য নিয়ম পদ্ধতি, যেটার মাধ্যমে মানুষ এবং জিন নিশ্চিতভাবে কামিয়াবি অর্জন করতে পারে। যার কারণে কোন ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ পাকের দ্বীন আহকামকে মেনে চলে, বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার সরু সামান যতই তার বিপক্ষে থাকুক, কামিয়াবির যে নকশাটা সামনে আছে, এই দুনিয়াবি নকশা যত তার বিপক্ষে থাকুক, যেহেতু আল্লাহ পাকের রাস্তা অকাট্য নিয়ম এটা যে দ্বীন মানলে কামিয়াবি দিবেন, তো সমস্ত জাহেরের খেলাফ এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অতি অবশ্যই কামিয়াবি দান করবেন। আবার আরেকজন ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের দ্বীন থেকে সরে গেছে, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী পদ্ধতি থেকে সে তার জীবনকে সরায় নিয়েছে, দূরে সরে গেছে, এই ব্যক্তির হাতে বাহ্যিক কামিয়াবির যত সম্ভাবনা থাকুক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য নিয়ম যেটা দ্বীন আসলে কামিয়াবি হবে, দ্বীন না আসলে কামিয়াবি হবে না, এই নিয়মের অনুকূলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই ব্যক্তির হাতে যত কামিয়াবির সম্ভাবনা থাকুক না কেন, অতি অবশ্যই সে নাকাম হয়ে যাবে, সে ব্যর্থ হবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ने इस दीन को और हिदायत और सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम और तस्लीमात के जरिए से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तरीक़े दावत और दावत की सुन्नतों की तालीम हमें दी। जब तक ये दावत की मुबारक मेहनत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नतों के मुताबिक रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत आमा के फैसले फरमाते रहे। इसलिए बुनियादी हमारी जिम्मेदारी और फर्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सुन्नतों को इख्तियार करना, इसलिए कि इसराई उम्मत ज़रूरियात और आदात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंद है, इबादत की सुन्नतों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंद है। इसी तरह क़यामत तक तरीक़े दावत के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंद है। जिस तरह आदात और इबादत की सुन्नतें मुतय्यन है और क़यामत तक किसी भी सुन्नत आदत और सुन्नत इबादत का मुतबादल कोई पेश नहीं कर सकता। क़यामत तक सुन्नतों का भी कोई मुतबादल नहीं, कोई शक्ल और कोई नया
कादर हो नहीं सकती। इसलिए पूरी उम्मत की इज्तिमाई जिम्मेदारी और फरीज़ा है कि अपने आप को दावत की सुन्नतों पर इस तरह लाएं, इस तरीके से इबादत और आदात की सुन्नतों पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हम माने যেভাবে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে মানুষের কামিয়াবি অকাত্ম নিয়ম হিসেবে দুনিয়াতে নাযিল করেছেন, দ্বীন কিভাবে মানুষের জীবনে আসবে এটার জন্য দাওয়াত ইল্লাহ মুবারক মেহনতকে আল্লাহ তাআলা জব্তা বানিয়ে পাঠিয়েছেন যে এই মেহনত যদি চলে তাহলে মানুষের মধ্যে দ্বীন আসবে, এই মেহনত যদি না চলে তাহলে মানুষ দিন থেকে মাহরুম হবে। অর্থাৎ এই দাওয়াত ইল্লাহ মুবারক মেহনত আল্লাহ প্রদত্ত অকাত্য এক বিধি, অকাত্য এক নিয়ম সত্তা, যেটা মানুষের মাধ্যমে মানুষ জীবনে দিন আসতে পারে। এই জন্য সোয়া লক্ষ নবী আম্বিয়া আলাইহিসসালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এবং আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনাকেও আল্লাহ তাআলা ওই একই মেহনত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমার মহারাজকে সুরাদিত এই মেহনতের দ্বারা হিদায়াতে আম্মা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে হিদায়াত ক্ষমতা আছে। যখন এই মুবারক মেহনতকে আল্লাহ তাআলা দিন কিতাব ও দুনিয়া বানিয়েছে, ওই মুবারক মেহনতকে আম্বিয়া আলাইহিসসালাম ওয়ালা তরিকা করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি এই মেরাজে এই মুবারক মেহনতকে করেছে, আমার মিসরাদিত ওই মেহনতকে আমি ওইভাবে যখন করবো হিদায়াত আম হবে। দেখেন আমাদের স্বাভাবিক জীবন আচার, আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাসগত যে সাধারণ জীবনের যে প্রয়োজন আচার অনুষ্ঠান, এগুলির মধ্যে যেভাবে আমি আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পালন এবং আমাদের ইবাদতের মধ্যে যেভাবে আমি আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পালন, যে এই সুন্নত ছাড়া এই কাজগুলি মাকবুল হবে না। একইভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহ মুবারক মেহনত, এই মেহনত করার ক্ষেত্রেও আমি আপনি সুন্নতের পালন থেকে বাইরে গিয়ে এই মেহনত করার কোনো অবকাশ আমাদের নাই। এই জন্য যুগ সময় এটার বিচারে নতুন কোন পথ পদ্ধতি, যে জামানার বিচারে আধুনিক কোন পথ পদ্ধতি না, এই তরিকার মধ্যে দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত করবে না। দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনতের পুরাতন তরিকা, দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনতের ওই একই তরিকা যেটা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসছেন, ওই পদ্ধতির মাধ্যমে হিদায়াত আম হবে, ওই পদ্ধতির মাধ্যমে দিন আম হবে, আমাদের মেহনত সমালোচিত সহজ হবে। এই জন্য যুগ জামানার বিচারে আমি নতুন কোন আবিষ্কার করলাম, নতুন কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াতের ফিকিরে লাগাবো, মানুষের মধ্যে দাওয়াত ছড়াবো, এটার জন্য সুযোগ আমার নাই। বরং দাওয়াতের মেহনত করার ক্ষেত্রেও আমি আপনি জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পালন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के अंदर अहम और बुनियादी सुन्नत क़यामत के लिए जो उस्वा है और नमूना है, और जिसके बगैर दावत की तकमील नहीं हो सकती, दावत मुअस्सर नहीं हो सकती, और दावत दाई और मदऊ दोनों की हिदायत का जरिया नहीं बन सकती, वो इनफरादी दावत है। इनफरादी दावत हर फर्द के पास, अल्लाह के हर बंदे के पास अल्लाह का पैगाम लेकर के खुद जाना और अपनी दीन की दावत को पेश करना, चाहे वो तालीम हो चाहे तालीम हो, और चाहे वो बात सुनने के लिए तैयार हो या वो मुनकिर हो, हर एक के पास अल्लाह का अमर और अल्लाह का हुक्म समझ करके अल्लाह का ये दीन और अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की दावत की बुनियादी सुन्नत, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत कायम है। दावत के एतबार से आपकी पूरी सीरत का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आपको नबूवत मिली उस वक्त से लेकर मौत तक आपने हमेशा इनफरादी दावत का इत्तिबा फरमाया। मेरे বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মুবারক যে সুন্নাত তরিকা ছিল, তার বুনিয়াদি তরিকা যেটা ছিল, বুনিয়াদি সুন্নাত যেটা ছিল দাওয়াতের মধ্যে, সেটা ছিল ইনফিরাদি দাওয়াত। ইনফিরাদি দাওয়াত ব্যক্তিগতভাবে একজন আরেকজনের সাথে মিলে দেখা করে তাকে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ বুঝানো। উনি বলেন ভাই দোস্ত,
এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের গোটা দাওয়াতি জিন্দেগীর এটা ভরপুর ইনফিরাদি দাওয়াত। উনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য নিজে গিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের কাছে সশরীরে গিয়ে উনি মানুষকে আল্লাহ বুঝিয়ে দিতেন, আল্লাহর দিকে ডাকতেন। চাই সে ব্যক্তি তালেব হোক, তার ভিতরে আগ্রহ আছে, অথবা এই ব্যক্তি গায়ে তালেব হোক, তার মধ্যে তলব নাই, চাই সে ব্যক্তি দিন কবুল করনে ওয়ালা হোক অথবা দিনকে ইনকার করনে ওয়ালা হোক, সে কবুল করবে না যে মেজাজের যে মনোভাবেরই হোক না কেন। নবীর জন্য এটা বুনিয়াদি তরিকা ছিল যে আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে যে আমি মানুষের কাছে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? আল্লাহ পাকের হুকুম, যে আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে উনি মানুষের কাছে যেতেন। এই ইনফিরাদি দাওয়াত ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বুনিয়াদি সুন্নতি তরিকা দাওয়াত। और ये दावत अम्र बिल मारूफ नहीं करके अमली शक्ल है, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। क्या अम्र बिल मारूफ नहीं है मुनकर, अम्र बिल मारूफ नहीं है मुनकर इस सबका बुनियादी फरीजा है। और इतना ही नहीं बल्कि अम्र बिल मारूफ नहीं है मुनकर वो फरीजा है जिस पर तमाम फराइज का दारोमदार है। बल्कि उलमा इकराम ने सराहत फरमाई है कि अगर कोई शख्स किसी को मुनकर में मुब्तला देख रहा है और उसके अलावा कोई उस मुनकर को रोकने वाला और रोकने वाला नहीं है, तो इस शख्स के ऊपर फर्ज आइन है कि वो इस मुनकर को रोकने की पूरी कोशिश करे। अगर इस्तिताअत है तो फिर हाथ से, वरना ज़बान से, वरना कल्ब से। और ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने, कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना कबाइर में से, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना ये कबाइर में से। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हज़रत बोले ये दावत की अल्लाह की मेहनत एकदम से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर आमूली आमूली होता है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल এটা তো ওই ফরজ যেই ফরজের উপর আল্লাহ পাকে অন্যান্য সমস্ত ফরজ বিধান বলেন যে একজন ব্যক্তি কাউকে গুনাহের পরে লিপ্ত দেখছে এবং গুনাহকে তাকে রুখতে তখন এই ব্যক্তিওয়ালা ব্যক্তির উপর এটা বলতে আইন হয়ে যায় যে এই ব্যক্তিকে হয়তো সে তাহলে সে তার জবান দিয়ে বাধা দিবে, তাহলে ধীরে ধীরে এই বান্দার কাছ থেকে ঘৃণা করবে, এটা আইন হয়ে যায়। এবং এটা উনি বলেন যে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর, যে কেউ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখতে তার ঘৃণা করা হচ্ছে না, ওই সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে নিজের মধ্যে ওই গুনাহের প্রতি নফরত পয়দা হওয়া। আমি এত সপ্তাহ বলেন যে